याद हो गया? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون बस इतना ही सबक है। इतना ही सबक है, फिर कहानी सुना रहे थे हैं? या तो ठीक है, डर लग रहा था।